winde mnaninga mkomori hayeuha harima ye majera hondani na bonze heze mbihoza hahe hausa haujizi hausa hatumo hausa haustarabu na ilmu mbali na mbali ikeshahula na tomaya ya leo na maudu ijohum fai yarwai yarejei harima imnataya wahahe harima imasiwa yahahe yengariye imasampanga wa imani na murwa habazima wahimise iziwe zahe melilosoni wahele taifa lahatu habazima harima mpango wa sarumaya ngatudungana babo na babo ninga rimwishilie rishie imaisha yahe nizifikira zahe sarumaya mwenye hazi sarumaya mwenye hazi ndimaji we mwenyeti mdomshe watwania nashioni we tomaya. Donc mimi nsikadani mbali lancer message parce que inu ndio muhimu redoilewa surtout ze familles za Komoro. Okay, ze familles za Komoro ukaya ngabo wana walona talent wadushinda weuhe iwabilie maisha lakini kwa tushinda wahunda environment ya lazimu ni orientation ya lazimu ya wastahiki abange wana wao zitlaizo ngazifao harima mesi wa hatu wakati ka huu yuzi joshinda wamezilibalie marunda zilibalie maisha libalie madina harima ya wana wa Komori harima ole mengo tipi na rejimbabi harima ye suana okay bongo hibenza wakati mwanzo project kwa kumsuana mabati ya mada hiyo mregrouper ze talents ngono maliso fikiri namna mjikosha na developer project donc wana obstacle wakao wa mwahungu ngono hari wakati makao umete boîte hindi nize ze obstacle kwa mji parisa ngono rekando wakati hiyo rekanda baha ngono ziona wataba na richoshindari brief amtofanya en bref bon monti et matériel non matériel yo problem safi nyinga na matériel njema safi wononga we uno Dubai wono shahulati Dubai donc même peinture yo problem safi par exemple quand Paris sao contrat njema mathala nirifanya projet kuna UNICEF harmoise ODD donc rifanya atelier rende harmoise les universités écoles hula ngazija rifanya mitsamehuli beni mvuni gymnase avenir bon bref alafu et peinture aïe ka problème ça hata mmoja kwa sasa peinture bokao voilà ngabo duka discom ngabo peinture njema hula sha isa mathalan kabati bleu kabati jaune donc et peinture ikama ngoni mwanzima ngoni mwaze ze obstacle bokao voilà il y a problème donc il faut pariser quand moi de Dubai amrengo peinture quand moi de Paris amrengo peinture à la fois en paro et je viens ya hatu amu boaki kartina rouge mono rifanyezi ya voilà donc voilà Billy et mentalité voilà et mentalité shayoti Komori ba Faransa yo problem tena wanru kwa tuelewa kayo hazi uelewa kwamba indafanye hazi hula indafanye decoration hula maraba ono si katuelewa kayo yo tu Faransa même hao Faransa hao communauté yake Komori ili Faransa non en fait Faransa non tisawa Faransa ti amambo Komori amambo Komori arme communauté Faransa tena yo problème ouais ya communauté ya Faransa bon mzee yo hazi ouais voilà non cha Komori yo en fait c'est normal mana la rakamba banuka environnement où voilà et perception arhula exactement donc yo ikama ngoni mwaze ze obstacle bokao mziwono voilà plus ya ila ze matériaux izo baza suka upareni hermo voilà à la fois justement ndar armwe et problème ya mentalité ngawe mentalité ya hatu tena et quand we artiste gelazimo elewe kayo de hazi yaho donc gelazimo en fait gelazimo rigueur sérieux self discipline déjà yo et à la fois et motivation Josie Tirongwana Abi justement le petit armoye équipe ya hatu timwambia ka bohabi et talent yonjema tikubali parce que ngena talent zinji cha le plus important
c'est la passion et motivation et discipline. Ono. Et talent, ça peut arriver après. Et quand on a passion et motivation, c'est bon. Surtout il y a quand même une responsabilité. C'était pas tout simplement il y a un art ngofanyizwa wanzao wakati wanzao wana shawakati ngawe na commitment ngawe na engagement ya client kwanza livrer matériaux donc ngebilo ke discipline ushinde ujue voilà uke discipline ufanye hazi njema uelewa parce que mimi tibo Swana sha kartufanya ngono hama studio ntiti ula tiji Komori ngono hama Mont Blanc kwa tujua Komori garanza warifanye studio de création ya kweli de manière d'une autre scène abo tena ngamuhuzao ledzina la hensi voilà hauka mashirika mada wao non galia exemple simple garanza warifanye studio de création ya kweli studio de création njema en 2019 Gabo studio de création Zinj en Europe, Dubaï, partout dans le monde. Partout. Mimi, je veux qu'on les concurrence. Qu'on soit pareil, même meilleur. Ils font des horaires. Ils commencent le matin jusqu'au soir, même la nuit. Mimi, c'est carrément une agence. Donc, un jour. Quand tu misais à 2h, 3h du matin, c'était normal. Si c'est carrément fanya. Donc, dans rigueur, dans discipline. Ça, justement, il faut, voilà, Gabo et mentalité. Bueno, il ambitieux. Voilà. Je veux créer des ambitieux. Parce que les autres, si on fait que le cabanon, parce que voilà. Il y a ta langue, ça peut voler jusqu'à. Exactement. À la foutena, Gabo Rongotena. Mimi, si hula Swana Garonao, des jeunes. On voit beaucoup de jeunes. Des jeunes. 17 ans, 18 ans, 20 ans, ils viennent nous voir. Oui, Mimi Gamina talent, Gamazon Fahazi, nanana. Beaucoup, leur seul objectif, c'est de partir. Et quand on parle de cette opportunité, on est Maroc, ou France, ou même Chine. Par exemple, Timono Mbaye, à Karma, Kalkamar, et association. Et des Chine. Donc il y a un problème, parce que maintenant, quand on fait Hazi avec un jeune, on forme, tu vois, tu lui montres les ingénieurs. Finalement, il part. C'est. Uelewa. Wakati kama mtu ukanzi nyoba zima mforme hule ona ukaya ngabondongo ila ya hanyu yungi tu kushinda tayihu tayihu. Voilà, à la fin gabo exemple Zinji, ils sont partis, ils font rien. Uelewa. Ils galèrent. Donc yo objectif ya Hachutsena, c'est de faire des choses Komori et montrer que c'est possible. Donc ngabo problème ya confiance ya ukaya. Mimi ngamono ka hamayo hama complexe même tena. Batala nikango ambo shingazija hama yo tsinjema. Uelewa? Alors que hazimzungu. Hama yo hazinjema alors donc yo thématique hata maudu. Voilà, yo signe. Uelewa? Même si c'est carton, uelewa? Watika wale garo tari kantiri angalie haina mwana mkomoro. Wangalie Swana, wangalie ukaya kabati mzungu Buhari. Si. Bueno, shao wana wakomori. Hata tawe we mwana mkomori, gofanya hadi dawe na marque internationale. Donc il y a juste donc il y a juste confiance en soi. Et ça peut arriver. Galia, un unique exemple, yo franchement tu planes. À Biakar moi taxi. Uelewa? À la fois et taxi voilà, il discutait les clients, les passagers. Uelewa? À la fois il fanya décoration harmé ou pando ou la corniche, il fanya c'est la cante, un coup grave. À la fois ça c'est voilà américain, waja Komori wafanya tu monde voilà américain tu dis yani kazi family kazi ndo zafanyisha za wana wa Komori wazifanya. Ouais, à la fois c'est pas possible que c'est des Comoriens, uelewa? Même Abi akafanya hazi arme upando, akarme gari. Kajambarongo, uelewa? C'est un donc ça yani arge bilio communiquer ngono bilio wana wolone arwa wakena e confiance ukaya inu hazi ngono na yejo wabelia maisha. Donc na rejimba bi harima izi ambitions zanyu rwani uka yes wana ngenda munda hobi ngono ngama envisager ngenda hobi harima le futur proche. Si Swana rien dit ça en fait Swana garfanyo hazi Komori. Non. Sha tionoka garfanyo hazi Komori
kicho kan zero waelewa parce que justement les budgets les pouvoir d'achat nizo pia kicho ranga wakati donc mimi tiono kaya et salut ya hatu exportation waelewa par exemple ngabo à la région donc déjà il y a les Comores, il y a les 4 îles, il y a la Réunion, uelewa les régionales et régional déjà mimi ngami sûr kagabo opportunité voilà donc en fait et hazi nganza communiquer wa ngibili ifanywa marketing yo de hazi hangu justement arwe société en fait harmoise chantier ngabo charo na abi par exemple wafanya watimizi leo container pour association demain harmoise container ngabo tri sélectif Shamimi ngamfanyo hazi ni parise client. Uelewa? Yo demanda mimi ngam développer vraiment ye hazi hunu Dubai. Voilà. Na Paris tena. Donc harimaye le futur proche ngam. Voilà, et objectif ya hangu c'est exporter et talent ya hatu. Rifanyeze hazi alafu rirengema pesa rifanyeze investissement Comore. OK, leo hakimu ngawe Dubai. Donc quand on va à Dubaï, on va voir les choses bien. Avant tout, welcome to Dubai. OK, à la fin de Tanzania ni Zimbabwe, iko Dubai mfano hili. Yani mji huu mji bokao na wakati ngabo kwa mwalimu Joban, beaucoup de talent. Donc inu hiyo opportunité c'est encore une fois katika kansi banda banu wana wakomori bokao ngwalao hula ngono rekanga lao Komori rekanga lao Faransa ujahar mai mji huu njeri kansi babiri hadisi re échanger mabeze fikira. Donc Hakim leo ngao banu. Ngami kama biye hunu ko jorent. Ngami vanu harmoa projet ya Swana mfanyo hazine na Mont Blanc ngabo pop-up store harmoa Dubai Mall kasi harmoa Dubai Mall à la fin mfanyo démonstration ya art wono harmoa zi produit Mont Blanc voilà OK abombo c'est wewe huvoliza mna kalima wa shamu fika kalima lo jangu sasa usoni sisi reparation mwana Komoro yaje uliyo ufanyo hazi harimai Dubai Mall et Dubai Mall yo les plus grands centres commerciaux du monde ngono halafu Mont Blanc donc ngabo empreinte za Komori harimai Dubai Mall c'est déjà une fierté pour nous à la fois entreprise harimai facture yo entreprise comorienne Swana yo Swana voilà yo projet Swana bon abongele on singa vous féliciter leo obelier Komoro on uje wihuze harima mahalama maraba leo ngawe Dubai encore une fois et quand ngawe Dubai quand c'est Dubai yabo inu jungu ni si considérer kaya Dubai inu jungu ya upiha aram ngono hauka yangu joona kausa unjia mbabi harima umji unu ngono rangomo ni ho muzoni hana wakati mahene maru hangalie musu parsa ar wewe tiono ngono abange impression ya on toujours quand c'était la première fois où il visite yo Dubai c'est la 5e fois BC voilà donc il y a impression ko kawurenge en général harma umji wa Dubai ni la ambition ya umji si mimi tiono ka hunu ngabo potentiel njema sof ti fanya tour tirenge gari tinde la mer tiono ze graphe ou la ti graphe bahi tiono vite fait des design district tena tiono ze galerie tinde alcos ngabo atelier zinji za artiste donc tiono ka ngabo potentiel njema hunu ya demana monoka yo playground njema ya Swana yani ngabo opportunité inji lo harima umji parce que les ramba umji ambitieux ngono wo hama sorti accepter haina ni talent ngono haina arhina ko kan wanzo yawne sababi ariya hay umji wo accepter na rejimba bi harima Hakim ngono au na rejimba bi harima Swana ndio muhimu ronese ukaya huru mjekale au Mont Blanc ufanya zao na Mont Blanc ngono sare ndio harima profil yao ngamone profil yao yurish akwa c'est pas tout simplement Mont Blanc sababu mashirika mingi ngono bakao mfanya hazinda nginao donc bakao mbiye ishia ngono mndungu ono kaya vraiment ngabo bahati donc ye mashirika ya saya bakao walona titre international bakao mfanya hazi Hakim ono au Swana en fait za kweli yo Hakim maana mimi tiambia kanga mfanyo hazi ranzi hale tiandisa ça fait 20 ans donc tiandisa Paris ça opportunité tifanya
et premier hazi na Mont Blanc ika en 2015 ou 2014 uelewa alafu tiandisa relation na mine e Mark uelewa warambo kaga mfanyo hazi njema kanga mi sérieux uelewa alafu tiandisa ze projet à l'extérieur ti jaunu ça fait 4 ans mais c'est donc tireje wono ti ndio huja voilà ngamina e réseau ya hangu abasa hunu donc voilà ngabo Mont Blanc ngabo Mark Zasaya ngabo Jimmy Choo ngabo si unahama mfanya packaging ya Starbucks kanja ewa wewe ngabo ndarmwe site ya hatu oneze siwono ndio maana na wanakuyaga ngabo mashallah siwono ngabo Starbucks yo marque international siwono wenu wewe rifanya illustration et armé sorti et lancement pardon ya he gari Twingo GT ngabo Danone tena ou la Maroc et campagne Hli Bladi non ngabo gasna mashallah alhamdulillah izo ngabo kao yo fierté ya hatu son pia nari jai hari ma Dubai parce que moi Dubai je suis passionné Dubai umjuo ni la ambition ya hao ngoma haya mrukonge banu kuangalia mbabi ze œuvre wakao ngazifanyisha wa mjini ndio passionné donc sur ngoni mazi ze ngo wakao ngazingiza mu mjini wakao son pia si fahari na ndela Dubai Design District donc ehundu bahati wandi hono babi Dubai Design District et problème jakana na fasi yako donc ti juste ono vite fait sha kujomeleza ya bonga ndalika ngaro swana waje wandi babi yazia kama wapenzi na nende ekupe na nende eno katu kanga siwaro ngatupa kanga wapenzi abo hamiso yele kalima hamiso ni message ya mwiso bokao Hakim au swana watu hanza wao nese yamana Komoro surtout ses talents surtout imadhamana bokao ondu lazima encadrer ses talents ama les hanyu ono message hindi ni bokao ganza wao nese wana Komoro en général ngena ila ni madhamana bokao ikabidi kenwa encadrer wana Komoro matalan Komoro non si et ambition ya hatu na ni jeunesse ya hatu c'est garant en fait yo possible et quand gawe motivé gawe na passion ujojo ufanye et carrière ya hatu ya ho tout est possible et quand gawe na talent uelewa yo des messages ya hatu basi abo Dubai au Paris au Comores voilà même Comores même Comores non akadi zamba hamu kono hause de mar hau wasaya wandi sakal kamera kono leo sai nafanya wazi wazima kono yabo dizoramba o besoka ya undu ya chanso na Said Omaraku ka zokweli na mono Barbara atelier maisha kubaliwa sha Omarin suona sha wewe nge video wafanya hazi tujoro nge video ya wajilance donc yaonge kadu shukuria kilima kwa ndio bahati nura kanzira hadisi na utamani mkai narabima intermediary wahatu ngono wana wakomori bukongo na talango na nzinji wafanya ngono wanu wakensi wa découvrir parce que ngo ni mwaze objectif za hatu nando kale uri découvrir auriwa riwaonese sonmo uri mpa skuli fierté ya yu fierté ya media madasi au kale wana wakomori zinango wafanya wazi jitihadi za fanya na ukasina mabiho mazilete kwa sina mabiho ngono ngwayo hao hizo mbio zao ngono shahar malizo kwa tuzia ngwenda uzimbizo zao abonge haina wakati tuna nafasi rubo parisa kana wachilia au kama una haki leo wanikiwa wa parise ye vehicle ya ushinda leo iwoni ze hazifanyao au ge encore une fois marhaba menji wanaanga tuko na wakati wa sasa tena na tumsiveni kama wapenzi on essaie développement tena on a la fierté hatu parce que c'est la continuité Bueno, sasa kama msifanya baisha ngaromba Mwenyezi Mungu lione mkai hamadi ze studio international zilio mambo ile zina la sona hako. Okay. Alafu bahati njema kama media TTB wane hazi ni interview. Marhaba menji. Marhaba menji. Haya.